भगवते वासुदेवाय। जेतेबेले जरासंधंकर मंत्री जरासंध को सुपरामर्श दौरान जरासंध कहउछंती हे मंत्रीवर मोर समस्त सैन्य सामंत मानक से कृष्ण निधन कला। कोटि कोटि सैन्य सामंत माने मोर निधन हो गले। केते केते अश्व केते केते गज केते केते रथ मोर विनाश हो गले। तेणु एबे मु अधैर्य हो जाउची, मो पाखरे शक्ति कमी कमी जाउची, मु एबे कौन करिवि। तेणु मंत्री सुपरामर्श दौरान हे राजा जरासंध विपदरे धैर्य धरिबा पुरुषर धर्म, क्षत्रियर धर्म होची धैर्य धरिबा, सुदृढ़ रखिबा, धैर्य रखिबा। तेणु तुमे जदि अधैर्य हो जिवो ताहले शत्रु माने तुमर बढ़ी जिवे, आ शत्रु साहसी हो जिवो, शक्तिमान हो जिवो। तेणु मु गोटे परामर्श दउची, जो जो राजा माने आपणक पाखक आसी नाहंती मु सेई मानकर नाम कहूची, आ सेई माने आसिले ही से कृष्ण बलराम को निश्चय विनाश करि परिबे। प्रथम हस्तिनापुरर राजा दुर्योधन दुर्योधन को खबर दौरान जे दुर्योधनकर पाखरे भीष्म द्रोण अश्वत्थामा आदि केते वीर अछंती, कर्ण केते वीर अछंती एवं तांकर 40 क्षौणी सैन्य। तेणु दुर्योधन को निमंत्रण करंतु। आहुरी मध्य अनेक राजांकर नाम कहिसंती। तापरे शेषरे आउ जने राजांक नाम कहिसंती जे जदि से राजा को आपण पाखरे रखिबे कृष्ण रामंक सहित तांकर शत्रुता मध्य अछि। आउ से राजांकर नाम कौन कहउछंती पचारुछंती जरासंध, तुमे कुह शीघ्र से राजांकर नाम कौन। तेणु मंत्री कहउछंती से राजांकर नाम होउची काल दमन, जे कि जन्म हो से बड़ हो जाइतिले, जन्म हो युवा बयस होइतिले। देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद तांको ऊपर थिला। गार्गव ऋषिंकर वीर्जरे से जन्म नैथिले गोपाळींक ठारू। तेणु से काल दमन से रामकृष्ण तांकर परम शत्रु। तेणु से काल दमन राजा को मध्य निमंत्रण करंतु। तेणु काल दमन कथा कौन कहउछंती, आरे कनुपति अछि से काल दमन, दुर्बार बलवंत से गोपाली नंदन। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। गर्ग महर्षि विजे से ही उत्पत्ति, दास राजार टई झियाणिया नाती। दास राजार टई झियाणिया नाती, दास राजार टई झियाणिया नाती। संत से बरता को देले महादेवा, जन्म हेला मात्र कैसे हेला नवजुबा। जन्म हेला मात्र कसे हेला नवजुबा, जन्म हेला मात्र कसे हेला नवजुबा। अनर्गल निर्बार आरणिक ज्योति, भाग्य बले भोग करे राजांक संपत्ति। भाग्य बले भोग करे राजांक संपत्ति, भाग्य बले भोग करे राजांक संपत्ति। तेणु दुई राजांकर संपत्ति की से भोग करुचंती से होचंती काल दमन। देवदेव महादेवंकर आशीर्वाद रु जन्म नैथिले। गार्गव महर्षि वीर्जरु गोपाळी गर्भरु जन्म नैथिले से काल दमन। आउ जन्म हेबा मात्रे से संगे संगे नवजुबा हो जाइतिले। गार्गव ऋषि देवदेव महादेव को प्रार्थना करिथिले, हे प्रभु जेतेबेले मते गोटे संतान दौरान से संतानटी दिंतु जेमिति से जादव बल को विनाश करिवो, जादव वंश को विनाश करिवो।
आउ से जन्म होगा मात्रे संगे संगे जमिति नवजुवा होइजिव ये बर मागी नहीं गार्गव महाऋषि। तेणु गार्गव महर्षिंकर बରରେ आज कालदमन उत्पत्ति होइछंती। तेणु कालदमन अमरवर प्राप्त होइछंती। तेणु तांकर एते संख्यार सैन्य अछंती। दुई राजांकर से एकमात्र उत्तराधिकारी। तेणु दुई राजांकर जेते सैन्य सामंत माने अछंती, दुई राजांकर जेते हस्ती गज रथ पदातिक बल अछंती। तेणु सी जदि चाहिए एका थरकरे पृथ्वी की ध्वंस करदेवे। तेणु कालदमन को निमंत्रण करंतु, कालदमन आसौ। आउ कौन कहउछंती मंत्रीवर, पश्चिम सौराष्ट्रे विंध्यगिरीर निकटे मनोहर कटक से भैरवी तटे। मनोहर कटक से भैरवी तटे, मनोहर कटक से भैरवी तटे। मृगसेन अटे पुणी तईर नृपति, वेद व्यास बीजे होइछि उत्पत्ति। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। मृगुणी गर्भरु होई अछि अवतार, विंध्यमाल देश गोटा तार अधिकार। विंध्यमाल देश गोटा तार अधिकार, विंध्यमाल देश गोटा तार अधिकार। तेणु आहरी कहउछंती पश्चिम सौराष्ट्र रे विंध्यगिरी, से विंध्यगिरी निकटरे आउ एक राजा अछंती जहाँकर नाम होछि मृगसेन, जे कि वेद व्यासंक बीर्जरु जन्म नैथिले। मृगुणी गर्भरु जन्म नैथिबारु तांकर नाम होछि मृगसेन। विंध्यमाल देशरे अवस्थित अछंती। तेणु से विंध्यमाल देशरे थिबा मृगसेन राजा को मध्य निमंत्रण करंतु। मृगसेनकर अनेक दुहिता आउ अनेक पुत्र, 60,000 दुहिता एवं 84 सहस्र कोटी तांकर पुत्र। ए रूपे संतति तार होइछंती जात, होइछंती जात, होइछंती जात। 60 सहस्र दुहिता 84 कोटी पुत्र। 84 कोटी पुत्र, 84 कोटी पुत्र। 18 क्षौणी बल जे खटी, धनवंत बलवंत कसा जग जेठी। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु से मृगसेन राजांकर 60 सहस्र दुहिता एवं 84 कोटी पुत्र आउ तांकर 18 क्षौणी सैन्य सामंत। तेणु से मध्य पृथ्वी रे जड़े श्रेष्ठ राजा। तांकु जदि निमंत्रण करिबा से मध्य रामकृष्ण को विनाश करिवो। तेणु तांकु दूत हस्तरे ये समस्त राजा मानकु निमंत्रण देई दियंतु। निमंत्रण करी तांकु डाकंतु, थरे डाकी दियंतु। तापर कौन कहउछंती, चरणे 3 सहस्रे राजा खटी थांती, तार सेवारे थिबारु काकु न गणती। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन। तेणु मंत्री कहउछंती से मृगसेनर दंभ कहिले न सरे। 3 सहस्र राजा को से पणबंदी करी रखिछंती, तांको बसरे रखिछंती 3 सहस्र राजा, जाकि से आपण को मध्य से खातिर करे ना। तेणु एमिति एक मृगसेन राजा, तांकर शक्ति होची अपरंपार। तेणु गोटे काम करिबा, मृगसेन राजा को आम दुहिता को देईदबा, तांको सहित विवाह करईदबा। कौन कहउछंती मंत्री, तुम्बकु आदि करी से न करंती सेवा, से मृगसेना राजा को दुहिताए देवा। गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन, गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन।
ବର୍ଣ୍ଣରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେଇ ଅଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି ଦୁହିତା ଦେଇ ତାହାକୁ କରିବା ତୃପତି ଦୁହିତା ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କରିବା ତୃପତି ଦୁହିତା ଦେଇ ତାହାଙ୍କୁ କରିବା ତୃପତି ସେ ରାଜା ମୋ ସଙ୍ଗତେ ଥିଲେ ନାହିଁ ଭୀତି ଯାଦବ ମାରି କରିବ ତୁମ୍ଭ ମନ ଶାନ୍ତି ଯାଦବ ମାରି କରିବ ତୁମ୍ଭ ମନ ଶାନ୍ତି ଯାଦବ ମାରି କରିବ ତୁମ୍ଭ ମନ ଶାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ରାଜାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ମୃଗସେନଙ୍କର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଜରାସନ୍ଧକୁ ଯେ ଜରାସନ୍ଧଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ସେ କନ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସେ ମୃଗସେନକୁ ବିବାହ ଦେଇଦେବା କାରଣ ସେ ଜାତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏବଂ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ତେଣୁ ସେ ମୃଗସେନକୁ ଦୁହିତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀବର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀବର ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କେଉଁ ରାଜା କଥା କହୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜମାଗୋଷ୍ଠ ବୋଲି ରାଜା ଅଟଇ ଗରିଷ୍ଠ କଣୟ କଣ୍ଡର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ସେ ବଳିଷ୍ଠ କଣୟ କଣ୍ଠର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ କଣୟ କଣ୍ଡର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ କଣୟ କଣ୍ଡର ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳିଷ୍ଠ ହେମନ୍ତ ବର ତାହାକୁ ଶିବ ଯାଛି ଦିଏ লিপছিলে তার শত্রু যাই ক্ষয়ে লিপছিলে তার শত্রু যাই ক্ষয়ে লিপছিলে তাহার শত্রু যাই ক্ষয়ে লিপছিলে তাহার শত্রু যাই ক্ষয়ে। তেণু আউ এক রাজাঙ্ক কথা কহুছন্তি মন্ত্রী যে আউ জনে রাজা অছন্তি জমাঘষ্ট বলি রাজা সে কণয়কণ্ডর রাজ্যের অবস্থিত তেণু তাঙ্কু নিমন্ত্রণ করিবা তাঙ্কু শিব এমিতি এক বর দেইছন্তি যাহা নাম লেখি হাতরে লিভেই দব সে সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুবরণ করিব তেণু সে রাজাঙ্কু থরে নিমন্ত্রণ করিবা দরকার যার নাম লেখি পুনি পছাইলে করে সেই ব্যক্তি নবর্তই কার আজ্ঞারে গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন যেতেক রাজার বড় প্রাকর্ম মহিরে সর্বনাম গুণ কই জরার আগরে সর্বনাম গুণ কহি জরার আগরে সর্বনাম গুণ কহি জরার আগরে। তেণু আজ জমাগোষ্ঠଙ୍କ কথা কହୁଛନ୍ତି যে কি কণয় কণ্ডর রাজ্যর অধিকারী সে হচ্ছেন রাজা যে কি দেবদেব মহাদেবଙ୍କର বর প্রাপ্তি হয়েছেন তাকে মধ্য নিমন্ত্রণ করন্তু। আউ কেউ রাজা কথা কହୁଛନ୍ତି পৃথু নামে নরপতি অর্জিছি ধরণী নবপুত্র জাত হেলে সর্বে গুণমণি নবপুত্র জাত হেলে সর্বে গুণমণি নবপুত্র জাত হেলে সর্বগুণমণি পৃথি ধারণ গস্তি কপিল যে কান্ত বিজয় বীর বাহু যে বৈশ্বানর পুত্র গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন বিদক্ষ বীর কেদার এ নব কুমার প্রতাপী হই জনিলে কুয়ে কার গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন
গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন এ সমস্ত পৃথুরাজ পুত্র মহাজ্ঞানী নবখণ্ড করি বাটি নেলে মেদিনী নবখণ্ড করি বান্টি নেলে মেদিনী নবখণ্ড করি বান্টি নেলে মেদিনী তেଣୁ ପୃଥୁରାଜାଙ୍କୁ ଡକାନ୍ତୁ ଯେ କି ତାଙ୍କର ନବପୁତ୍ର ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକୁ ଆରେକ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆଜି ଏ ମେଦିନୀକି ନବଖଣ୍ଡ କରି ଭାଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି ଜଣ ଜଣ କରି ନବଖଣ୍ଡ କରି ଭାଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଧାରଣ ଅଗସ୍ତି କପିଳ ଯେ କାନ୍ତ ବିଜୟ ବୀର ବାହୁ ଯେ ବୈଶ୍ୱାନର ପୁତ୍ର গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ଧାରଣ ଅଗସ୍ତି କପିଳ ଏବଂ ବିଜୟ ବୀରବାହୁ ବୈଶ୍ୱାନର ବିଦକ୍ଷ ଚିର କେଦାର ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନବକୁମାର ଏ ନବକୁମାର ତାଙ୍କର ଏ ପୃଥ୍ୱୀକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଭାଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି ନବଖଣ୍ଡ କରି ଭାଗ କରି ନେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ସେ ପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ନବପୁତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ରାମକୃଷ୍ଣ ବିନାଶ ହେବେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସମଭାଗ କଲେ ନବ ଖଣ୍ଡ ଏ ପ୍ରମାଣ ଭାଗ କବାଟି 11 ସହସ୍ର ଯୋଜନ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন নব পর্বত পকাই সীমা মানবান্টি মহাবন্ধ পকাইলে কিড়া মান কণ্টি মহাবন্ধ পকাইলে কিড়া মান কণ্টি মহাবন্ধ পকাইলে কিড়া মান কণ্টি তেণু পৃথিবী কি নবখণ্ড କରିଛନ୍ତି ଆଉ ନବଖଣ୍ଡରେ ଏକ ଖଣ୍ଡ 11 ସହସ୍ର ଯୋଜନ ତେଣୁ ଏମିତି ନବଖଣ୍ଡ ଯୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ବନ୍ଧ ହିସାବରେ ସବୁ ନବ ପର୍ବତକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କେହି କାହା ଭାଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କାରଣ ପର୍ବତକୁ ଡେଇକି ଗଲେ ସିନା କେହି କାହା ଭାଗ ପ୍ରତି ନଜର ରହିବ ତେଣୁ କେହି କାହା ଭାଗ ପ୍ରତି ଲୋଭ କରିବେନି ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ନବଖଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ନବପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ପର୍ବତରେ ବିଶାଳ ବିଶାଳ ପର୍ବତରେ ଆଜି ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆଜି ଏମିତି ନବ ପର୍ବତକୁ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି ନବଖଣ୍ଡରେ ସେ ନବପୁତ୍ରମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡରେ କେଉଁଠି ସିଂହ ଶାର୍ଦୁଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ଏମିତି ସବୁଠି ସମାନ ସମାନ ଭାବରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୀମାନ୍ତ ରାଜାଏ ସର୍ବେ ପର୍ବତରେ ରହି ଗୋଳବଳ କଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন হস্তি ঘোড়া ব্যাঘ্র ভালু জন আদি করি যাহাকু দেখন্তি তাকু গ্রাস কলে ধরি যাহাকু দেখন্তি তাকু গ্রাস কলে ধরি যাহাকু দেখন্তি তাকু গ্রাস কলে ধরি পাপ পুণ্য বিচারি নথাই জানত থি মূর্খ জনে গণা বণ মনুষ্য যে জাতি গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন তেণু এই যে নবখণ্ডরে নবপুত্র মানে রহিলে সেমানে এ হিংস্র জন্তু মানকু মারি খাই দিয়ন্তি তেণু সেমানক ভଳି বলবান সেমানক ভଳି শক্তিমান এ সংসারে কেই নাহান্তি তেণু সে নবখণ্ড মধ্যে জনে হউছন্তি শ্রেষ্ঠ তাঙ্ক না হউছি ভরত নবপুত্র মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভরত কুমর ঈশান ভাগ খণ্ডিয়ে পড়িলা এ হার গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন গোবিন্দ মাধব কৃষ্ণ শ্রী মধুসূদন
एणु याकू भरत खंड बोली कही 1100 योजन भाग तांक मही गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन यही प्रमाणे से नव पुत्र बांटी नेले जेजा भाग से आपण नाम गोटी देले गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन गोविंद माधव कृष्ण श्री मधुसूदन तेणु ए पृथ्वी जो नवखंड है से नवखंड रे नवपुत्र माने रहिले आउ से नवपुत्रंकर भितरु श्रेष्ठ जड़े तांकर ना होची भरत सी 11,000 योजन 11,000 योजन तांकर अधिकार तेणु से 11,000 जोन रे बास करती एवं तांकर 96 सहस्र राजा अछंती 96 सहस्र राजा अछंती लक्षे राजा रु 4 गुणा 4 राजा कम जाकि 96 सहस्र राजा तांको पाखर मध्य बंदी अछंती आउ कौन कहउछंती 91 सहस्र राजा तुमको कटंती अमानिया जान 5 सहस्र नृपति अमानिया जान 5 सहस्र नृपति अमानिया जान 5 सहस्र नृपति जरासंध राय बोले कार्य मो पड़ी एते बेले दुष्टपण न करिबा किछि एते बेले दुष्टपण न करिबा किछि एते बेले दुष्टपण न करिबा किछि तेणु आज राजा चिंता करुछंती जे समस्त राजा माने आसीछंती हेले केते राजा मोर आसी नाहंती तेणु मंत्री कहउछंती 91 सहस्र राजा आपणक पाखक आसीछंती आउरी 500 नृपति आपणक पाखक आसी नाहंती तेणु ये 500 नृपति मानकु डकई दियंतु एथर 500 नृपति मानकु केमिति डाकिबे तेणु जरासंध भाबुछंती मु सेमानकु केमिति आनिबी तांकु युद्ध करी आनिबी ना सेमानकु स्नेह ममता देई सेमानक सहित संधि करी सेमानकु आनिबी वर्तमान मोर कार्य पड़ी तेणु सेमानक सहित शत्रुता नकरी मित्र भाव में संधि करी सेमानकु आनिबाकु पड़िबो सेमानकु ससम्मान आनिबाकु पड़िबो तेणु सेई 500 राजा मानकु आनिबा पाई एथर चिंता करुछंती केमिति से 500 राजा आसीबे जानिबा परवर्ती अध्याय रे आज तो समय इशारा देलानी बाणी की विराम दवा टिके प्रभुंकर नाम संकीर्तन करी आज कार्यक्रम को समाप्त करिबा भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे